बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। तालिबान से मुज़ाकराती अमल मुअत्तल हो गया। वज़ीर आज़म का दो टोक फैसला है कि तशद्दुद रुकेगा तो बात आगे बढ़ेगी, मगर तशद्दुद तो जारी है। एक मेजर शहीद। तालिबान से हमदर्दी, तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत में कमी हो रही है। सर्वे रिपोर्ट आ गई। आज साबिका हुक्मरानों की पेशी का दिन था। बिला आखिर परवेज मुशर्रफ खुसूसी अदालत में पेश हुए, मगर बहुत सौ के अरमा पूरे ना हो सके। गद्दारी की फर्द जुर्म फिर ना आयद हो सकी। कराची के ताजरों के बाद अब डॉक्टरों की बारी है। भत्ता न देने वालों के लिए गोली और देने वालों से वसूली सिंगापुर से होती है। खुदा की पनाह। लाहौर में एक लर्जा खेज वारदात ने लाहौरियों को परेशान करके रख दिया है। आज वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने तवील मुशावरत के बाद तालिबान से मुज़ाकराती अमल मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अपनी राबताकार कमेटी से तवील नशिस्त के बाद बादज़ां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ से भी मुलाकात की। इस वसी मुशावरत के बाद तालिबान से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती राबताकार कमेटी ने एक एलामिया जारी किया। इस बयान में कहा गया कि क़याम अमन की संजीदा कोशिशों की कामयाबी का तमाम तर इन्हिसार पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खात्मे पर है। हुकूमती कमेटी ने ऐलान किया कि तालिबान की तरफ से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की बंदिश और मौसर अमल दरामद के ऐलान के बगैर ये कमेटी मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने से कासिर है। ताहम मुल्क कौम की खातिर किसी भी मुशावरत या मुआवनत के लिए हमारी खिदमात वज़ीर आज़म को दस्तयाब रहेंगी। इस ऐलान के पीछे दरअसल हुकूमत की ख्वाहिश पोशीदा है कि तालिबान से मामलात बातचीत के जरिए तय किए जाएं। वज़ीर आज़म की तवील मुशावरत दरअसल मुज़ाकरात जारी रखने के मुमकिना रास्तों पर गौर करने के लिए थी। उधर हुकूमती कमेटी का ऐलान सामने आने के बाद अगरचे तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद की तरफ से हौसला अफजा बयान आया कि तमाम जंगजू ग्रुप तालिबान की शूरा के ज़ेरे असर सबसे राब्ते करके उन्हें जंग बंदी पर राजी कर लिया गया है। ताहम जो इक्का दुक्का रह गए हैं उनको भी मना लिया जाएगा। मगर सितम ज़रीफ़ी यहाँ से शुरू होती है कि शाहिदुल्लाह शाहिद के बयान के बाद पेशावर के करीब पाक फौज के मेजर जहांजेब की गाड़ी पर फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया गया। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दाख के एक चेक पोस्ट पर हमला करके एक फौजी एहलकार को शहीद कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले तालिबान की राब्ताकार कमेटी के कोऑर्डिनेटर ने खबरदार किया है कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो तशद्दुद के वाक़यात बढ़ सकते हैं। सवाल यह है कि मौलाना यूसुफ का यह बयान हुकूमत को इंतिबाह है या खुली धमकी या फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश। हुकूमत की नेक नीयती और तालिबान की कार्रवाइयों के बावजूद सवाल है कि मुज़ाकरात क्या वापस ट्रैक पर आ सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी जनाब सैयद मुनव्वर हसन। मुनव्वर, अभी जो मुज़ाकरात मुअत्तल हो चुके हैं, आप क्या समझते हैं कौन कसूरवार है इसका? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त शदीद किस्म के चैलेंजेस से दो चार है और अमरीकी फ़ौजों का इसी साल अफगानिस्तान छोड़ने के नतीजे में भी कई सवालिया निशान हैं जिनका जवाब देना हमारे ज़िम्मे है। और भारत भी अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान को जिस तरह डिस्टेबलाइज कर रहा है वो किसी से मख्फी नहीं है। एक ऐसे पस मंज़र में अपने हाउस को ऑर्डर में रखना, अपने मुल्क के अंदर नज़्म ज़ब्त को कायम करना और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाना हर शहरी की भी ज़रूरत है और हुकूमत की भी ज़रूरत है। और यहाँ जिस कदर तरक्की के काम लोगों की नज़र में है किए जाने हैं उन सब के लिए भी नागुदीर है। मेरा अब भी तासुर ये है कि वज़ीर आज़म साहब तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेते रहे हैं और फराग दिली के साथ उन्होंने पिछले 4-5 दिन में जो बयान दिए हैं उसमें कोई लगी लिपटे बगैर भी बात की है, लेकिन उसी के साथ साथ बड़ी फराग दिली से उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा भी लिया है और उसका अहाता करके आगे बढ़ने की कोशिश भी की है। ये जो अचानक दोनों कमेटियों का इजलास मुलतवी हो गया और सरकारी कमेटी ने उसमें आने से इनकार किया, मैं नहीं समझता ये कोई दानिशमंदी का फैसला था। उन्हें जितनी शिकवे शिकायत थे, जितनी रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन सब का इजहार दोनों कमेटियों की मीटिंग में करना चाहिए था। जोर शोर से करते, 2-2-4 की तरह करते और हर बिल्ली को थैले से बाहर निकाल कर करते, ये हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर चाहे वज़ीर आज़म से मुलाकात में तफसील से जो कुछ उन्हें बयान करना होता बयान करते, लेकिन कमेटियों का ये काम होना भी नहीं चाहिए कि वो बाइकाट करें जब तक कि हुकूमत अपनी कमेटी से न कहें और तालिबान अपनी कमेटी से न कहें। उन्हें जारी रखना चाहिए। तो मेरे नज़दीक एक लल की पीरियड पैदा हुआ है जिसको डायलॉग के अंदर अक्सर हुआ करता है, लेकिन मैं अभी पुरुम्मीद हूँ और यही वाहिद रास्ता भी है मेरे नज़दीक कि जिससे मुल्क और कौम को तबाही से बचाया जा सकता है। जो हुकूमती कमेटी है उसने ये शर्त रख दी है कि अब मुज़ाकरात तभी हो सकते हैं जब सीज़ फायर यानी कोई मजीद कार्रवाई तालिबान की जानिब से ना हो।
आप समझते हैं कि तालिबान कार्रवाइयां रोकेंगे? मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि तालिबान के अपने अंदर भी बहुत प्रेशर होगा और उनके भी एक नहीं दर्जनों ग्रुप्स हैं, तो उनके अंदर भी ये बात जरूर इमर्ज होगी और बावाज़ बुलंद लोग पुकारेंगे कि किसी एक मुतय्यन वक्त पर दोनों पार्टियां सीज फायर करें तो ठीक है, एक तरफा तौर पर हो या ना हो, लेकिन अगर वो फरादिली से इस फैसले को कर लेते हैं तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। लेकिन ये ज़रा मंतक जो है ये कम लोगों को अपील करती है कि आप एक तरफा तौर पर कार्रवाइयाँ बंद कर दें, फिर उसके बाद किसी मुज़ाकरात का डोल डाला जाए। प्रोफेसर इब्राहिम साहब, आपकी जमात से ताल्लुक है उनका, वो भी मायूस नजर आए। उन्होंने कहा कि मामला अच्छी तरह चल रहे थे, ये एफसी के 23 एहलकार जो इनको शहीद किया गया उससे मामला खराब हो गए। आपको अफसोस हुआ तालिबान के इस रद्देमल से? कराची में जो धमाका हुआ उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, एफसी के लोगों को 23 लोगों को शहीद किया गया उसकी जिम्मेदारी भी तालिबान ने कबूल की। देखिए, शहादत तो किसी एक तरफ हो, दूसरी तरफ हो, अकेले तन्हा किसी आदमी की हो या पूरे के पूरे गोल दरगोर इंसानों की हो, वो काबिल अफसोस है, काबिल मदम्मत है और उससे नए एवेन्यूज जबर के और जुल्म के नए रास्ते और दाविये जो है वाह होते हैं और नज़र आते हैं। इसलिए चाहे कराची का वाक़या हो या उसके अलावा 23 एफसी के एहलकारों का मामला हो, ये हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने जवान हैं, हमारा मुस्तक़बिल है और जिस तरीके से दायरे ने कत्ल किया गया होगा उस पर तो बात करना भी बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि क्या रवैये अपनाए गए होंगे। लेकिन ये कि इसी जस्त के अंदर इसी जुमले में जब उन्होंने ये बात कही और जिम्मेदारी को कबूल किया तो ये भी कहा कि हमारे लोगों की लाशें भी गिरती रही हैं, ये मैं समझता हूँ एक सवालिया निशान है और हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि इसकी तहकीक करे, बजाय इसके कि एक तरफा तौर पर मुस्तरद कर दे कि नहीं आप कार्रवाई एक तरफा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं है। इस तरह के मामलात में बसा औकात कोई तीसरा फरीक उठकर ये सारे काम करता है और अमनन सबोताज करने की कोशिश के अंदर, ये साजिश के अंदर नाकामयाब भी हो जाता है। तो मैं अब भी ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपने तौर पर इसकी तहकीक करनी चाहिए। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मौजूद हैं कि जो तालिबान का ये इल्ज़ाम है कि हमारी लाशें भी गिराई जा रही हैं और कस्टडी के अंदर जो लोग हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, किस दर्जा ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, ये इल्ज़ाम है या वाकई हकीकत का रूप धारे हुए वाक़या है, क्योंकि उसके नतीजे में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए जिस जोश जज्बे की और जिस ईंधन की ज़रूरत है वो फराहम हो जाएगा। बहरहाल हुकूमत की तरफ से या फौज की तरफ से तो कहा गया कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बताइए कि शाहिदुल्लाह शाहिद साहब का बयान आता है कि बात हो रही है लोगों से, सिर्फ इक्का दुक्का लोग रह गए हैं और हम जंगबंदी के लिए तैयार हो सकते हैं, मगर फिर उसके बाद ही मेजर शहीद कर दिए जाते हैं पेशावर में फायरिंग करके। ये सब क्या है? वही तो मैंने अर्ज़ किया ना कि अमेरिका भी दिलचस्पी ले रहा है हमारे हालात के अंदर, भारत भी दिलचस्पी ले रहा है और दहशतगर्दी फ़िरक़ा वाराना भी है। दहशतगर्दी जो है उसकी अनगिनत अक़साम है, जितनी हो सकती हैं वो सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए किसी एक ही को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने से हम अपना कॉज जो है उसको ख़राब करेंगे और अपने हदफ को हम मिस करने के लिए खुद तैयारी वह कर लेंगे। तो मेरे नज़दीक इसकी तहकीक होनी चाहिए और अगर वो ये कह रहे हैं तो उन्होंने अब तमाम ग्रुप्स को राज़ी कर लिया है और तो हमें यकीन करना चाहिए और वो यकीन करने का अमल शुरू होगा जब सीज़ फायर दोनों तरफ से हो जाए। फिर अगर कोई बात होती है और वो ये समझते हैं कि ये हमने, तो ये वो बता सकते हैं कि किसने ये कार्रवाई की है और हुकूमत की एजेंसियां उनको ये इत्तला दे सकती हैं कि इसमें और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। इसलिए कि ये तो तय है कि सिर्फ टीटीपी जिसको कहते हैं वही तो तनहा तमाम मामलात में इन्वॉल्व नहीं है और दूसरे लोग भी इसमें नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं और उनकी ज़रूरियात हैं, आदाफ हैं जो इससे पूरे होते हैं। तो इसलिए ये बयान आपका दुरुस्त आपने फरमाया कि फ़ौरन ये वाक़या मेजर का भी पेश आ गया, लेकिन ये समझना कि ये काम इन्होंने ही किया है और लाजमन इनके अलावा कोई और कर नहीं सकता, ये खुद मुज़ाकरात की मेज़ को उलट देने वाली बात है। हुकूमती कमेटी ने मिलने से इनकार किया, राब्ताकार कमेटी तालिबान की कहती है हमें भी मिलने का शौक नहीं है, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हुआ, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हुई तभी ट्रैक पर वापस आएंगे मुज़ाकरात। आपको लगता है जब तालिबान मान रहे हों 23 लोगों की शहादत को या कराची के वाक़े को, उसके बावजूद आप अब भी ऊपर उम्मीद हैं कि मुज़ाकरात ट्रैक पर आ जाएंगे, कोई बड़ी खुशखबरी हो जाएगी? देखिए, वैसे तो बुनियादी बात यह है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जब किसी माशरे में जमहूरियत नाकाम हो जाती है तो उसका बदल आमरीत नहीं हुआ करता। जब मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो उसका मतलब क़ुव्वत और ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मुज़ाकरात नाकाम हो मज़ीद मुज़ाकरात किए जाए, उससे ज़्यादा किए जाए, ज़्यादा अच्छे होमवर्क के साथ किए जाए, ज़्यादा अच्छी नीयत इरादे के साथ किए जाए। यही जमहूरियत के बारे में कहते हैं कि
ज़्यादा जमहूरियत लाई जाए ताकि जमहूरियत जो फेल हो चुकी है उसकी तरफ लोग ना बढ़ें। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो ये ऑप्शन है ही नहीं कि हम ताकत और क़ुव्वत के इस्तेमाल को ऑप्शन समझें और बगले में जाएं कि शायद इसके नतीजे में हम किसी हदफ को हासिल कर लेंगे। इतने बड़े पैमाने पर हम खुद ही खुरेजी को दावत दे रहे हैं। अगर इधर के लोग 500 मरते हैं, उधर के 500 मिलते हैं, तो हमारे तो 1000 लोग मर जाएंगे ना। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ, मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, कई महीनों से कराची में जारी है, नतीजा सबके सामने है, बलूचिस्तान में जारी है, किसी से मख्फी नहीं है कि कितना जारी है और कितना रुका हुआ है। और इन बंदोबस्ती इलाकों के अंदर भी और फाटा के इलाकों के अंदर भी मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है। जब हम मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं तो असलन मिलिट्री की तायीद करते हैं, इसलिए कि अवाम और फौज के दरमियान जो ताल्लुकारी होनी चाहिए और जो अच्छे ताल्लुकात का बिना पड़नी चाहिए वो मजरू होने लगती है, खलीज बढ़ने लगती है, नफरतों के बीज बोने लगते हैं और उससे नई नई फसलें उगने लगती हैं। तो मेरे नजदीक तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जी, आखिरी सवाल ये है कि तीसरी कुव्वत की तरफ आप भी इशारा करते हैं और लोग भी, कि कई मुल्क हैं जो हालात शायद खराब कर देते हैं या और कुव्वतें हैं, लेकिन जब तालिबान जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं फिर तो वाज़े हो जाता है कि ये सब उन्होंने किया, कोई तीसरी कुव्वत नहीं है। नहीं, वो जब जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो उनकी दूसरी बात भी तो आप सुने, वो कह रहे हैं हमारी लाशें गिराई जा रही हैं, कस्टडी में लोग हमारे कत्ल किए जा रहे हैं। आप आधी बात उनकी मान लेते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। दूसरी बात ये कि अभी जो ईरान के हवाले से ईरान ने जो धमकी आमेज बयान दिया उस पर फॉरेन ऑफिस ने अब रिटेलिएट किया है या रिएक्ट किया है। मैं नहीं समझता कि एक ऐसे पड़ोसी के बारे में जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और जिसमें गलती भी वक्ती तौर पर चाहे किसी ने किया हो, लेकिन है तो पाकिस्तान, उसके अंदर किसी दर्जे में इन्वॉल्व, डिप्लोमेटिक लेवल पर जो गुफ्तगू होनी चाहिए थी उसके बजाय इस तरह का बयान देना ये आबैल मुझे बार वाली कैफियत है। और मैं नहीं समझता कि इससे ताल्लुकात की बेहतरी को तक़वियत पहुंचती है, इससे खराबी की जड़ पकड़ती है। इसलिए तालिबान जब क्लेम करते हैं कि हमने ये काम किया है तो साथ ही ये भी कहते हैं कि हमारी इतनी लाशें गिराई गई, ये बताते हैं कितने बूढ़े, कितने बुजुर्ग, कितनी खवातीन, कितने बच्चे जिन पर कोई मुकदमात नहीं आपकी कस्टडी में है। तो लोगों को उस पर भी जोर देना चाहिए कि उनकी रिहाई अमल में आए। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी। आपने वक्त, मुनव्वर हसन साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के अलावा और रास्ता ही कोई नहीं है और तालिबान की अगर एक बात मानी जाती है कि वो जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो उनकी दूसरी बात भी मानी जाए कि उनके लोगों को कत्ल किया जा रहा है। जो कुछ मुनव्वर हसन साहब ने कहा, जो आज हालात हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे साहबजादा हामिद रजा से, सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के। साहबजादा साहब, आपने बात सुनी सईद मुनव्वर हसन साहब की, आज यूसुफ शाह साहब का भी बयान आया जो राब्ताकार भी हैं कमेटी के, और शाहिद साहब का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इक्का दुक्का सिर्फ रह गए हैं ग्रुप, बाकी सबसे मुज़ाकरात हो गए हैं, हमारे मामला तय हो रहे हैं, फायरबंदी हो सकती है। आपको यकीन आया इस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि आज मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। मुझे उम्मीद थी कि मुनव्वर हसन साहब अपना जो पिछला बयान है शहादत के हवाले से उसके ऊपर गौर फरमाएंगे, लेकिन आज उन्होंने दोबारा वही अल्फाज इस्तेमाल किए कि शहादत एक साइड से हो या दूसरी साइड से, बहरहाल जो रियासत का बागी होता है वो बागी होता है, वो शहीद नहीं होता। और जो इस्लामी रियासत के वजूद को तस्लीम करने से इनकार करे उसे हम शहीद नहीं कह सकते। तो आज एक मरतबा फिर मेरी समझ से बाला है कि वो किसकी फेवर करते हैं। अगर उन्हें तालिबान की हमायत का इतना ही शौक़ है तो मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी को अपना हेड क्वार्टर मंसूरा से ट्रांसफ़र करके काबुल में बना लेना चाहिए, वहाँ पर शायद वो उनकी बेहतर तरीके से खिदमत कर सकेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक आपने ये कहा, उन्होंने ये फरमाया कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, तो मुज़ाकरात के अलावा कोई हल तो उस वक़्त सवात में भी बताया गया था। अब आप मुझे ये फरमाएं कि मुज़ाकरात 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 एंड फाइनली ऑपरेशन इन सवात, एंड दिस इज़ द सेम मैन मुल्ला फजलुल्लाह। मैं बार बार ये सवाल करके और तमाम तंजीमात जो इसकी मुखालिफ हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफार्म से बाहर ये बात उठाई गई कि हमें बतलाएं कि वही मुल्ला फजलुल्लाह जो सवात ऑपरेशन में आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, अब कौन सी ऐसी ड्रामेटिक चेंजेस आ गई कि वो मुल्ला फजलुल्लाह जो अब पहले से ज़्यादा सेफ भी है, अफ़गानिस्तान में बैठा है, जो हमारे दुश्मनों के हाथों में खेल भी रहा है। और ये तीसरी कुव्वत जिसकी हम बात करते हैं, वो इंडिया हो, वो इसराइल हो, वो अमेरिका हो, वो कोई भी हो, जहन में रखिएगा कि वो तीसरी कुव्वत पेनिट्रेट कर चुकी है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये जो मुल्ला फजलुल्लाह साहब हैं, ये दूसरी कुव्वत भी हैं और तीसरी कुव्वत भी हैं। और फिर सबसे अहम बात ये कि मुझे ये बतलाया जाए, ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि हमारे जवान, हमारे लोगों को पकड़ा गया, कोई एविडेंस दें, कोई नाम दें। देखें, FC के 23 जवान शहीद हुए, उनकी मुकम्मल डिटेल आई।
पुलिस के 13 जवान शहीद हुए, उनकी मुकम्मल डिटेल आई। आज मेजर जहांजेब साहब को शहीद किया गया, उनकी डिटेल आपके इल्म में है। ये जो इन्होंने एक डंडोरा पीटना शुरू किया है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है या हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक तो ये मुकम्मल मुबालगा आराई है, इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अगर मारा जा रहा है, जिम्मेदारी की बात मान लेते हैं, बयान का एक हिस्सा मानते हैं, दूसरा भी मानना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं तो सच कह रहे होंगे। नहीं तो तालिबान फिर दूसरे हिस्से का एविडेंस प्रोवाइड करें। तालिबान अगर पहले हिस्से का हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं बाय डूइंग दैट शेमफुल एक्ट, by killing the security forces of Pakistan, by killing the civilian people of Pakistan, तो फिर वो जो दूसरा हिस्सा क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम को प्रूव तो करें कि हमारा ये क्लेम है। आप खाली क्लेम के सर पे तो नहीं ना चल सकते। अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको उसका सबूत भी मुहैया करना पड़ता है, वो उसका सबूत मुहैया करें। और सबसे अहम बात ये देखें, तालिबान को तो ये हक है कि वो 13-13, 23-23, 25-25 जवानों को शहीद करते रहें, लेकिन अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बागियों में से 2 को मार दिया तो उसका ये सिला दिया जाएगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने यकीनन गले नहीं काटे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके हाथ और पैर रस्सियों के साथ बांध के या एक ही घर में दाखिल होके उस घर के 9 मर्द अफराद को कत्ल नहीं किया। ये तो बात, अगर इस तरह की कोई बात होती तो तालिबान उसका एविडेंस सामने लेके आते। लेकिन जुल्म और बर्बरियत का जो खेल तालिबान की तरफ से पाकिस्तान में खेला जा रहा है, और ये तमाम मुज़ाकरात की हामी जमातें ये अब उस मुजरिमाना फेल में बराबर की शरीक हैं। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप देखें आज 25 दिन से ज्यादा हो गए इस अमल को चलते हुए। इन दिनों में आप बम धमाकों की तादाद काउंट कर लें, आप शहादतों की तादाद काउंट कर लें, आप सिविलियन कैजुअल्टीज काउंट कर लें, आप हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की कैजुअल्टीज काउंट कर लें, आप उनकी स्टेटमेंट्स चेक कर लें। किसी एक जगह से ये बात अगर वाज़ेहा हो, को उनमें हकानियत नजर आती हो तो हम भी मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि बार बार इस्लाम में फरमाया गया कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। मुल्ला फजलुल्लाह ने सवात के अंदर पाकिस्तान की कौम को एक मरतबा डसा। अब ये जो लोग उससे दोबारा डसवाने के लिए, मुज़ाकराती कमेटी ने कह दिया, हुकूमती कमेटी ने, कि जब तक हमले नहीं रुकते, दहशतगर्दी के वाकयात नहीं रुकते, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। तो तालिबान की तरफ से जवाब भी आया है कि सिर्फ इक्का दुक्का ग्रुप रह गए हैं, बाकी सब जो है राजी हो गए हैं, हम सीज फायर की तरफ बढ़ सकते हैं, बैठकर बात तो की जाए। आपको इस पर यकीन आया? उसामा गाजी साहब, यकीन आप मुझे फरमाएं, क्या मैं यकीन कर सकता हूं कि उसके चंद घंटे बाद मेजर जहांजेब साहब को शहीद कर दिया गया? अब फिर आप देखें एक और बात, अगर एक वो आदमी जो हमारा ट्रबल शूटिंग एरिया है, पेशावर है, वो हमारा वजीरिस्तान का इलाका है, तमाम लोगों को पता है कि अफगानिस्तान तालिबान की जंग यहां पर जारी है। अब अगर उस इलाके में कोई बंदा मार दिया जाए तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि कोई और तीसरा ग्रुप आके मार गया, क्योंकि वहां पे पास ट्रैक ये है कि तालिबान ही सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर हमले कर रहे हैं। और देखें, उन्होंने तो अब ये भी क्लेम किया है कि हमारे पास पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कुछ और ओहदेदारान भी हैं, तो हम उन्हें भी इसी तरीके से मार देंगे। तो बात, और दूसरी देखें, बागियों का जो गिरोह है उसको इतना ताकतवर खुदारा न कीजिए कि वो रियासत के मुकाबले में एक रियासत बन जाए। वो एक छोटा सा गिरोह है, वो थोड़े से मिलिटेंट्स हैं, हम उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देके हम उनको इतनी हाई। हसन साहब भी हो, दीगर लोग ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के अलावा और रास्ता ही कोई नहीं है। यूसुफ शाह साहब ने यहां तक फरमा दिया कि अगर मुज़ाकरात आगे ना बढ़े तो तशद्दुद के वाक़यात और बढ़ सकते हैं। तो फिर यूसुफ शाह साहब से यकीनन, अगर आप जो मेजर जहांजेब साहब की शहादत हुई है तो फिर उसकी FIR भी हुकूमत का फर्ज है यूसुफ शाह साहब पर ही करवाई जाए, क्योंकि अगर वो इस लिहाज से धमकी अमेज लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और जहां तक मुनव्वर हसन साहब ने फरमाया, तो मुझे ये बताएं कि सवात ऑपरेशन का एंड क्या हुआ था, कितनी मरतबा मुज़ाकरात वहां पर किए गए और फाइनली ऑपरेशन करना पड़ा। और जब मुज़ाकरात की बात चल पड़ी तो तालिबान के वो तमाम पॉलिटिकल और रिलीजियस विंग जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो सियासी जमातों की सूरत में हो या मजहबी जमातों की सूरत में हो, 25 दिन से वो कौम के आगे ये डंडोरा पीट रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुझे ये बताएं, इन 25 दिनों की जो कैजुअलिटीज हैं, जो शहादतें हैं, उसका इंतकाम, उसका खून बहा किस से लिया जाए? मुझे सिर्फ ये बता दें, मुनव्वर हसन साहब वाज़िया कर दें कि वो शहादतें जो वो तो अब देखें ना, जुल्म की इंतहा चेक करें कि वो जो तालिबान जिन्होंने 23 जवानों के गले काटे हैं, जिन्होंने गले काट के शहीद किया है, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदों को मारा, हम कह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी शहादतें हैं। जब हमारी जमातों का रोल इस किस्म का शर्मनाक होगा और हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को बैक करने की बजाय, जिनको हम ये कहते हैं कि इस वतन की हिफाजत आप पर फर्ज है,
آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی حفاظت میں اگر آپ مارے جائیں گے تو آپ شہید ہوں گے اور قیامت کے دن آپ شہید کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ تو مجھے آپ یہ بتلائیں کیا یہ ان کے مورال کو ہم زمین پر نہیں باہر لگاتے جا رہے ہیں؟ اب تعطل آ چکا ہے، معطل ہو چکے ہیں مذاکرات، اگر طالبان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ آیا، وہ نہیں کہتے کہ ہم مکمل سیز فائر کر رہے ہیں، کب تک انتظار کرنا ہوگا، کیا ہوگا؟ اسامہ غازی صاحب، سانپ کو آپ جتنا عرصہ بھی دودھ پلاتے رہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ ڈستا ہے، وہ کاٹتا ہے۔ These are the old sayings by our forefathers۔ آپ اس سانپ کو جتنا بھی دودھ پلائیں، یہ کسی نہ کسی موقع کے اوپر آپ کے آ کے ڈسے گا، اور اس کی کوئی پریویس کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کا پریویس اپنی بات پر قائم رہنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی بار بار کرتے ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی تو بھی آپ چیک کر لیں کہ 1 منٹ پہلے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، 15 منٹ کے بعد جوانوں کی شہادتیں ملتی ہیں، بم دھماکے مل رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو اس اعلان پر غور کرنا چاہیے، اور بلا تعطل میں آخر میں ایک بات عرض کر دوں، ہم نے جمعے کے دن سنی اتحاد کونسل نے پورے پاکستان میں اہل سنت کی مساجد میں یوم احتجاج کا اعلان کیا ہے، جس میں شہید جوانوں کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ اگر حکومت نے فوری آپریشن کا اعلان نہ کیا تو اس جمعے کے بعد شاید ہم پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کرنے میں بھی حق بجانب ہوں گے۔ بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سربراہ سنی اتحاد کونسل۔ آپ نے جس طرح صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپریشن جلد کرنا ہوگا، اور اس کے لیے وہ احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ آج سابقہ حکمرانوں کی پیشی کا دن تھا، بالآخر پرویز مشرف خصوصی عدالت میں پیش ہوئے، مگر بہت سو کے ارماں پورے نہ ہو سکے، غداری کی فرد جرم پھر نہ عائد ہو سکی۔ آج پاکستان میں سابق حکمرانوں کی عدالتوں میں پیشی کا دن تھا۔ چیئرمین اوگرا تقرری کیس میں 2 سابق وزراء اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف راولپنڈی کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے، تو غداری کیس میں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف بھی بالآخر 22ویں سماعت پر خصوصی عدالت میں پیش ہو ہی گئے، مگر بہت سو کے ارمان پھر بھی پورے نہ ہو سکے، غداری کی فرد جرم پھر بھی عائد نہ ہو سکی۔ سابق صدر کو سخت سیکیورٹی حصار میں عدالت میں پہنچایا گیا، چڑیا کو بھی پر مارنے کی جرت نہ تھی۔ میڈیا کے کیمرے پرویز مشرف کی جھلک دیکھنے کو بے تاب رہے۔ پرویز مشرف کی عدالت میں آمد کا بی بی سی نے نقشہ کھینچا ہے کہ شلوار قمیض میں ملبوس کمانڈو صدر جب عدالت پہنچے تو ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ پرویز مشرف کی آمد پر ان کے وکلاء نے تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ فیصل عرب نے پرویز مشرف سے کہا کہ مسٹر مشرف آپ کھڑے ہو جائیں، جس پر سابق فوجی صدر نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر عدالت کو سیلوٹ کیا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے پر عدالت نے احمد رضا قصوری کی استدعا پر انہیں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ بی بی سی کے مطابق سماعت کے دوران پرویز مشرف کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت نمایاں تھی۔ جب عدالت نے سابق آرمی چیف کے وکلاء کے موقف کو تسلیم کر لیا کہ پہلے عدالت سماعت اختیار کا فیصلہ کرے گی، پھر فرد جرم کا معاملہ دیکھا جائے گا، اس پر پرویز مشرف کے چہرے پر سکون کے آثار تھے۔ کمرہ عدالت میں پرویز مشرف کے ضامن جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی نے صحافیوں سے بات کی۔ ان کی بات میں تنبیہ تھی کہ پرویز مشرف کے جونیئر افسران اعلیٰ رینک پر پہنچ چکے ہیں، جنہیں اپنے سابق باس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے پر تشویش ہے۔ سابق آرمی چیف کی عدالت میں پیشی کو غداری کیس میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب کیس جلد منطقی انجام کو پہنچے گا۔ یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ غداری کیس میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری بھی فون کر کے عدالتی معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان اطلاعات میں کتنی حقیقت ہے، اس پر بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ مشرف کے وکیل جناب ڈاکٹر خالد راجہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس فوجی عدالت میں چلے؟ اس سے تو معاملات اور الجھیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ بات ہمارے چاہنے کی ہے نہیں ہے، بات قانون کی ہے۔ جب کوئی اب جو آرمی ایکٹ ہے اس میں 2 قسم کے قوانین ہیں، ایک جسے کہتے ہیں سول افینسز، ایک ہے آرمی افینسز۔ یہ سول افینس ہے اور اس کی ٹرائل جو ہے صرف ملٹری کورٹ کرے گی جب مجرم جو ہے وہ فوج کے پیرول پہ ہو یا فوج کے رول پہ ہو۔ تو یہ کوئی خواہش کی بات نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ خواہش کرنے غرض ہے فوج سے ٹرائل کرانا، لیکن قانون کی عملداری ہونی چاہیے۔ تو جب قانون کہتا ہے یہ جرم تب ہوا جب پرویز مشرف فوج کے ملازم تھے 3 نومبر کو، اور 3 نومبر کو اگر فوجی ملازم کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی ٹرائل فوجی خود کرتی ہے۔ حال ہی میں آپ نے 4 جرنیل نہیں تھے جن کے اوپر نیب کا کیس چل رہا تھا، ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے، اس کے بعد
हुकूमत ने उन्हें नोशनली दोबारा रैंक दिया और उसकी उनकी ट्रायल कर रहे हैं, तो इसकी ट्रायल भी ऐसे हो सकती है। और मैंने पूछा मुशर्रफ साहब से कि आप क्यों चाहते हैं कि आपकी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट करे, कोई अच्छी सख्त अदालत होती है। उन्होंने कहा कम से कम सख्त होती है, बायस तो नहीं होती। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो अदालत वज़ीर आज़म ने चुनी है, और ये भी कहते हैं कि चुनी गई है, ये मशवरा है फॉर्मर चीफ जस्टिस से, ये उनके नज़दीक बायस कोर्ट है। और यही वजह एतराज़ है अदालत के ऊपर कि ये अदालत सही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई और लिहाजा उन्हें इख्तियार समात नहीं। जानिबदारी का मामला भी इस पर सुना जा रहा है। ये बताइए, ये भी चहमगोइयाँ हुई हैं कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कुछ फ़ोन करके कुछ मामला पर असरअंदाज होने की कोशिश की, कोई ऐसी बात आपके इल्म में आई? ये मैं टीवी में सुनता रहा हूँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इनके चुनाव में चीफ साहब का हाथ था। कानून में कोई गुंजाइश नहीं आप चीफ जस्टिस से पूछें, कानून में तो फेडरल गवर्नमेंट करती है, वज़ीर आज़म करना भी नहीं कर सकता। लेकिन चीफ जस्टिस ने खुद ये 3 नाम चुने हैं, लिहाजा आईब्रो रेजिंग एंड देयर एतराज़ात भी हैं। परवेज मुशर्रफ साहब को आज अदालत में खड़े होने के लिए कहा और गया, जो दोस्ती और जो दोस्ती कारम है, प्रोसीजर होता है क्या जी? आज परवेज मुशर्रफ साहब को अदालत में खड़े होने के लिए कहा गया, ये कोई प्रोसीजर का हिस्सा होता है अदालत में? नहीं, ये एहतराम नहीं है जी। ऐसे जब अदालत आई तो हम सब वकील खड़े हो जाते हैं, हम अदालत को भाव करते हैं, ये कन्वेंशन है। लिहाजा हर आदमी जो अदालत में आता है उसको अदालत के आने पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं पता होता अदाब का। फॉर एग्जांपल सैल्यूट मारना तो अदालत की दाब में नहीं है, लेकिन उन्होंने सैल्यूट किया जो फौजी आदमी है। फर्द जुर्म आयद करने से बचाने के लिए कहा जा रहा है। आज 22वीं समाअत पे आखिर वो पेश हुए हैं, पहले क्यों नहीं पेश हुए? जी हुक्म कीजिए। 22वीं आज समाअत थी, आखिरकार परवेज मुशर्रफ साहब आज पेश हुए। कहा यह गया कि आप मेरे अजीज अभी तक अदालत का अदालती वजूद इस्टेब्लिश नहीं हुआ। जब तक उनका जो प्रोसेस है उसको भी चैलेंज किया हुआ है, उसके खिलाफ अपीलें चल रही है। तो जब तक आप एक मराहिल जो कानून के हैं वो पूरे ना हो पाए तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमने थोप दिया जुर्म आपके ऊपर? It's everything has been done according to law. खालिद रांझा साहब, परवेज मुशर्रफ साहब के आपने हमें वक्त दिया, कई अहम पहलू आपने उठाए हैं। बहरहाल जुम्मे को ये फैसला आ जाना है कि समाअत यही अदालत करेगी या फौजी अदालत में समाअत होगी। जुम्मे को देखते हैं क्या फैसला आता है। न्यूज़ आवर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। कराची के ताजरों के बाद अब डॉक्टरों की बारी है। भत्ता न देने वालों के लिए गोली और देने वालों से वसूली सिंगापुर से होती है। खुदा की पनाह। कराची कहने को तो रूसुल बिलाद है, मगर इसका हाल जंगल से भी बुरा है। शहरी दरिंदों के निशाने पर हैं तो मालदारों को भत्ताखोरों ने घेर रखा है। कराची के ताजरों के बाद अब डॉक्टरों की बारी आ गई है और भत्ताखोर मसीहाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, मगर बचाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। कल नॉर्थ नाजिबाबाद में डॉक्टर जावेद काजी की टारगेट किलिंग की कड़ियां भी भत्ताखोरी से जुड़ी हैं। डॉक्टर जावेद काजी प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी थे और 15 साल से कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे। डॉक्टर जावेद काजी की खिदमात के इतराफ में गवर्नर सिंध ने उन्हें कराची यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ मेडिसिन मुकर्रर किया था, मगर दूसरी तरफ कराची वालों का यह मसीहा भत्ताखोरों से तंग था। उन्हें कई रोज से भत्ताखोरों की तरफ से धमकियां मिल रही थीं, शिकायत भी की गई, मगर कातिल वार कर गए। कातिलों ने उनकी मुकम्मल रेकी कर रखी थी और वकूए के रोज भी आधे घंटे से डॉक्टर जावेद के इंतजार में थे और मौका मिलते ही उन पर गोलियों की बौछार कर दी। ये सब उस दौर में हो रहा है कि जब अमन कायम करने के लिए शुरू होने वाले टारगेटेड ऑपरेशन का सख्त तरीन मरहला जारी है। छापों पर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मगर कानून के रखवालों को शायद खबर ही नहीं कि लुटेरे 7 समंदर पार से अपना घिनौना कारोबार कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। कराची के डॉक्टरों को सिंगापुर से भत्ते की कॉलें मौसूल हो रही हैं, बचाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। बेबसी में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कराची
یہ دہائی دینے پر مجبور ہو گئی ہے کہ اگر حکومت حفاظت نہیں کر سکتی تو ڈاکٹروں کو مفت اسلحہ لائسنس دے تاکہ وہ اپنی حفاظت خود کر سکیں. سوال یہ ہے کہ اگر عام شہری ہی نہیں محفوظ تو پھر کراچی میں پولیس اور رینجرز کے پے در پہ ٹارگیٹڈ آپریشن، سنیپ چیکنگ، محاصرے اور گھر گھر تلاشی جیسے اقدامات بے اثر دکھائی دے رہے ہیں. ڈاکٹر کیا سوچ رہے ہیں، اسی پر بات ہوگی. ساتھ ہیں ڈاکٹر ادریس ایدھی جو کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کراچی کے صدر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے کس طرح سے بھتہ آپ سے مانگا جاتا ہے، کتنی مقدار میں؟ مقدار تو خیر ویریبل ہوتی ہے، لیکن کس طریقے سے مانگا جاتا ہے اس میں تو آپ نے ابھی کہہ دیا کہ اوورسیز کالز خاص طور پہ ساؤتھ افریقہ سے یہ کالز آتی ہیں اور ایس ایم ایس آتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیلی فون آتے ہیں، گھر پہ ٹیلی فون آتے ہیں، آفس پہ ٹیلی فون آتے ہیں، اور اس قسم کے طریقے بھی اختیار کیے گئے ہیں کہ پرچیاں آتی ہیں کہ بھئی آپ اس طریقے سے، اور ای میل آج کل تو شروع ہو گئے ہیں. ہماری ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے، اس کے کچھ ٹیچنگ اسٹاف کو ڈائریکٹ ای میل آنے شروع ہو گئے کہ بھئی آپ اس طریقے سے یہ اماؤنٹ پہنچائیں ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار رہیں. اور یہ ہو بھی رہا ہے. آغا خان ہاسپٹل میں اس قسم کے کیسز ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا ہے جاب. وہاں پہ فیکلٹی کو لیاقت نیشنل میں اس قسم کی کالس آئی ہیں، نیشنل میڈیکل سینٹر میں اس قسم کے ڈاکٹرز، سینئر ڈاکٹرز کو یہ کالس آئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس پروسیس میں ایک ڈاکٹر کیا کرے گا. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ جو کنڈولینس میٹنگ کی تھی ہمارے پی ایم ہاؤس میں، اس میں ہم نے یہ جو کال دی ہے کہ آرمز کی لائسنس فوراً ڈاکٹرز کو دیے جائیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی اچھی کال نہیں ہے. یہ ایک بے بسی کی کال ہے. ہم بے بس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. لا انفورسنگ ایجنسیز، میں یہاں پہ پولیس کی تعریف کرتے ہوئے ذرا عجیب سا لگوں گا، یا جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی انٹرسٹ کو جو وہ لے رہے ہیں، وہ میرے کچھ دوست اس کو عجیب کہیں گے، لیکن یہ درست ہے کہ پولیس اور ناؤ رینجرز پورا انٹرسٹ لے رہے ہیں کسی قسم کی ہم لوگوں کو مدد کرنے کی. مجھے اگر کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو پولیٹیکل کمٹمنٹ کی کمی ہے. مجھے پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ہمارے، جو ہمارے اپنے ووٹس ہیں، ہمارے اپنے لوگ مختلف پوزیشنز پہ ہیں، وہ آگے بڑھ کے نہیں آ رہے ہیں. ان کی کوئی کمٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں اس وقت اگر میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پولیس اور رینجرز کارروائی کرتے ہیں لیکن جو سیاستدان ہیں وہ ان کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں مجرموں کو، یا ان پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں اس قسم کی کوئی یہ میرا بلیو ہے، بڑا اسٹرانگ بلیو ہے کہ ہم لوگ جن لوگوں کو اپنی قیادت کرنے کے لیے چنتے ہیں اور الیکٹ کرتے ہیں وہ کسی طریقے سے انوالو نہیں ہو سکتے. میرا دس از اے ویری اسٹرانگ بلیو. لیکن ان کا نام بہت یوز کیا جاتا ہے. میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے کے تھرو ریکویسٹ ان پولیٹیکل لیڈر سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت ہمارے سندھ کے پروونس کے جو گورنر ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، فاروق ستار ہیں، ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ڈاکٹر صغیر احمد ہیں، پولیٹیکل لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی میں ڈاکٹر سکندر ہیں، لا منسٹر ہیں. آج ہم جس طریقے سے بے بسی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اسٹرائکس وغیرہ کی کال ڈاکٹرز کو کہا جا رہا ہے، بلکہ بڑی اسٹرانگ ڈیمانڈ تھی ہمیں کہ اسٹرائک کی جائے، ہم اس کے خلاف ہیں. وی ڈونٹ وانٹ آور پیشنٹ ٹو سفر. لیکن میں کم از کم یہ تو ضرور سوچتا ہوں کہ آج اس مشکل ٹائم میں جب ہم اس پرابلم سے گزر رہے ہیں جس میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو اس طرح بے دردی سے کل کیا جاتا ہے، یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو کہ ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے. وہ آج پی ایم اے ہاؤس میں گورنر صاحب سے ملنے کی بات ہو رہی تھی. میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب کو خود آنا چاہیے تھا یہاں پہ ان ڈاکٹرز کے پاس. فاروق ستار کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ڈاکٹر صغیر کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ لا منسٹر سکندر صاحب ہیں ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو اس بے دردی سے مارا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، تو ان کا کوئی جی وہ تو خود یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس پر ان کے بھی تحفظات سامنے آتے ہیں. اس آپریشن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا یہ بھتے کی وارداتوں میں؟ بالکل فرق نہیں پڑا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ دوز ہو آر کنسرن وتھ دس یہ آپریشن کو میں ان کو انفارم کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ یہ پرابلم بڑھ گیا ہے. بھتہ مافیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے. ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ ابڈکشن، ہمارے 2 ڈاکٹرز ابھی تک ابڈکٹ کیے جا رہے ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، ابڈکٹ ہو چکے ہیں ہمارے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ڈاکٹرز کو پرچیاں زیادہ آ گئی ہیں، ای میل زیادہ بڑھ گئے ہیں، ایس ایم ایس زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو
اس بات سے قطع نظر کہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش تو کر رہی ہیں، لیکن ہمیں کوئی نتیجہ تو کچھ بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. اور ایک کے بعد آج 130 ڈاکٹرز جو ہیں نا، آپ کو بھتے کی جو کالز ہیں کب سے آ رہی ہیں، اور کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ چپ چاپ پیسے دے دیتے ہیں، کیونکہ جس طرح جو نہیں دیتے، ڈاکٹر جاوید کو جس طرح شہید کر دیا گیا؟ دیکھیں یہ سلسلہ کہ ڈاکٹرز کو کتنے عرصے سے آ رہا ہے، تو میں پچھلے 4 سال سے کراچی پی ایم اے کا پریزیڈنٹ ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ یہ سلسلہ جولائی 2010 سے شروع ہوا ہے اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. میں اکیڈمیشین ہوں، میں اکیڈمکس میں انٹرسٹ رکھتا ہوں، اور پی ایم اے کا پریزیڈنٹ بھی اس لیے بنا تھا کہ میں کوئی کنسٹرکٹیو کام کروں گا. لیکن میں بڑے پینفل ہو کے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب سے آیا ہوں، جب سے یہ بھتہ مافیا، یہ پرچی، یہ کلنگ اور یہ ابڈکشن اور اس قسم کی چیزوں میں ڈاکٹروں کے مسائل کو حل کرنے میں لگا ہوا ہوں. اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے. ہم سارے کے سارے اپنے میتھڈس یہاں پہ اپلائی کر چکے ہیں، اور یہاں سے چیف منسٹر سے لے کے گورنر سے لے کے کور کمانڈر سے لے کے جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان سے ہم ملے ہیں، ریکویسٹ کی ہیں، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن کسی طریقے سے کوئی ہمیں تو حل نظر نہیں آ رہا ہے. اور ڈاکٹرز 130 ڈاکٹرز اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ خاموشی سے دے بھی دیتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھتہ. آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ جو آپ نے بتایا اپنے انٹروڈکشن میں، اس پروگرام کے انٹروڈکشن میں، ڈاکٹر یہ جاوید کو، یہ میرے لیے انفارمیشن ہے کہ وہ ان کو بھی بھتے کے لیے جو نا کالس آئی تھیں. میری انفارمیشن میں بہت سارے ڈاکٹرز کو اس قسم کی کالس آتی ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹرز پیسے دے رہے ہیں، ڈر کے دے رہے ہیں، اور نہیں دیا جاتا تو میں وٹنس ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان ڈاکٹرز کو مار دیا جاتا ہے جان سے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ادریس ایری صاحب. بڑی خوفناک صورتحال کہ بھتے سے کراچی میں کوئی محفوظ نہیں ہے، کہ ڈاکٹر بھی نہیں، اور جو نہیں دیتا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. لاہور میں بھی ایک اندوناک واقعہ ہوا ہے. لاہور کے علاقے کے جوہر ٹاؤن میں قتل کی اندوناک واردات نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ایک ہی خاندان کے 8 افراد کے قتل کا سن کر ہر ذی ہوش ایک بار تو کانپ کر رہ گیا. مقتولین میں 3 بھائی، ان کی بیویاں اور 3 بچے شامل ہیں. پولیس نے ابتدائی طور پر واقعے کو دشمنی کا شاخسانہ قرار دیا، مگر لواحقین کا کہنا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں. اب یہ کھل رہا ہے کہ قتل کی ہولناک واردات گھر کے کسی بھیدی نے انجام دی. کہا یہ جا رہا ہے کہ نذیر نامی بھائی نے اہل خانہ کو قتل کر کے خودکشی کر لی. ایک کہانی یہ سامنے آئی ہے کہ نذیر کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں، باقی سب کو کند آلے سے قتل کیا گیا ہے، جبکہ نذیر کی موت زہریلی گولیاں کھانے سے ہوئی ہے. حقیقت کیا ہے، معمہ کیا ہے، اس کا راز پولیس تفتیش کھولے گی. تازہ ترین صورتحال کیا ہے، سما کے نمائندے عمر فاروق سے اس بارے میں جانتے ہیں. عمر، کیا بتا رہی ہے پولیس اس واقعے کے بارے میں اب؟ جی، پولیس کے مطابق یہ واقعہ کل رات کو پیش آیا، اور تقریباً آج شام 4 بجے یہ راز کھلا کہ گھر کے جب ایک ان کا رشتہ دار آیا تو دروازہ نہ کھولنے پر انہوں نے پولیس کو کال کی، جس پر پولیس آئی اور دروازہ توڑ کر جب اندر گئی تو آگے 8 افراد جو تھے وہ قتل ہو چکے تھے. پولیس نے ابتدائی تفتیش کی، یہاں پر گھر میں شواہد اکٹھے کیے، اور اس کے بعد جو پولیس ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جو نذیر ہے، جو بھائی تھا ان کا، اسی نے ان تمام افراد کو قتل کیا اور اس کے بعد خودکشی کر لی. اس کی ایک وجہ یہ پولیس بتا رہی ہے کہ نذیر جو ہے، جو بھائی ہے، جو کیمیکل انجینئر تھا، اس کے جسم پر کسی قسم کے تشدد کے نشانات نہیں ہیں، اور اس کے پاس سے جو اس کا بستر ہے وہاں پر سلیپنگ پلز ملی ہیں، اور یہی وجہ ہے پولیس کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ جو نذیر ہے وہی قاتل ہے ان سب کا. ایک رشتہ داروں کا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو نذیر کے بھائی ہیں ان سے بول چال بند تھی. نذیر کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب تھا کیونکہ وہ کینسر کا پیشنٹ تھا، اور وہ کچھ الگ تھلگ رہنا شروع ہوا تھا. محلے داروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے گھر میں کچھ ٹینشن چل رہی تھی. پولیس نے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد یہاں سے جو لاشیں ہیں وہ جناح ہسپتال مردہ خانے میں جمع کروا دی ہیں. پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کی جائیں گی اور آبائی گاؤں میں ان کے سپرد خاک کر دیا جائے گا. جی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کب تک آئے گی تاکہ اصل صورتحال پتہ چل سکے کہ آخر اس نے کس طرح قتل کیا اپنے ہی بھائیوں کو، ان کے بچوں کو؟ جی، پوسٹ مارٹم صبح تک رپورٹ آئے گی، اور وہ اس کے بعد ہی اصل جو ہے وہ تحقیقات کا نیا رخ موڑ سکتی ہے. اور ابتدائی تحقیقات میں جو پولیس نے یہ دعوے کیے ہیں اس کو مزید تحقیقات کی جائیں گی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مزید راز کھولیں گے کہ اصل واقعہ کیا تھا، کیا ان کو کوئی نشہ آور کھانا کھلایا گیا تھا، اور ان کو کس آلے سے قتل کیا گیا ہے. پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ کند آلے سے ان کو قتل کیا گیا، جو کہ جائے وقوع سے انہوں نے برآمد بھی کر لیا ہے. جی،
یہ ساری فیملی اسی گھر میں رہتی تھی یا نذیر جس نے قتل کیا ہے اب تک کی تفتیش کے مطابق وہ بھی ان کے ساتھ رہتا تھا؟ باقی فیملی کیا بتاتی ہے؟ جی، خاندان کے جو باقی افراد تھے وہ یہاں پر نہیں مقیم تھے. ایک ان کا بھائی امریکہ میں ڈاکٹر ہے اور اس کے بعد ایک جو بھائی ان کا دوسرا ہے وہ وکیل ہے. جتنے بھی اہل خانہ اس افسوسناک واقعے میں قتل ہوئے ہیں وہی صرف اس گھر میں رہائش پذیر تھے. پولیس کے مطابق 4 لاشیں جو ہے وہ بالائی منزل سے جبکہ 4 لاشیں جو ہیں وہ نچلی منزل سے ملی ہیں. جی، اور اب پولیس کیا بتا رہی ہے؟ گھر والے تعاون کر رہے ہیں، ان کو شک نذیر پر ہی ہے. جو باقی فیملی کے ممبرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نذیر ہی ایسا کر سکتا ہے کیونکہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اگر وہ کینسر کا پیشنٹ تھا تو؟ جی، اس بات سے کسی حد تک جو ہے وہ اگری کیے ہیں باقی خاندان والے پولیس کی ابتدائی تحقیقات کی روشنی میں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو باقی بھائیوں کے ساتھ نذیر کا بعضوں کا جھگڑا چلتا تھا وہ کینسر کا مریض بھی تھا. اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے اور جو باقی خاندان ہے وہ مکمل طور پر تفتیش میں تعاون کر رہا ہے پولیس کے مطابق. اور جو حتمی رائے ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی آئے گی جب پولیس کی مزید تحقیقات یہاں سے بڑھیں گی. جو یہاں سے شواہد اکٹھے کیے تھے پولیس نے وہ فورینسک لیب کو بھجوا دیے گئے ہیں اور وہاں سے بھی میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ جو ہے وہ آئے گی. جی عمر فاروق، بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑا ہی افسوسناک اندھونا ہے، لاہور میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے بھائی نے ہی جو کینسر کا پیشنٹ تھا اپنے بھائیوں، ان کی بیویوں اور بچوں کو قتل کر دیا. بہرحال حتمی جو تفتیش ہے وہ چند دن میں سامنے آ جائے گی. نیوز آر دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.